क्या तुम यहाँ चोरी और डकैती करने आए हो? एक समाज में सरेआम किसी भी दूसरे स्थान से आए व्यक्ति से ये सवाल किसी अपमान से कम नहीं है। ये चौंकाने वाला वीडियो ऊपरी असम के शिवसागर से आया है। पिछले लगभग 50 वर्षों से अधिक समय से अवैध बांग्लादेशी का डंस झेल रहे असम में इस मुद्दे पर सरकार की सुस्ती के चलते चुनाव से कुछ महीना पहले जगह जगह मियाँ खेदो अभियान छेड़ा जा चुका है। इस वीडियो में पीले रंग के शर्ट पहने स्थानीय दल संगठन के इस नेता को लोगों को एक कतार में खड़े कर सवाल दागते हुए देखा जा सकता है। क्या तुम असम के मुख्यमंत्री का नाम जानते हो? क्या तुम्हें असमिया भाषा आती है? इसके बाद वो उन्हें 5 मिनट में यहाँ से वापस जाने का हुक्म जारी करता है। एक और जहाँ स्थानीय दल संगठन इसे अपने अस्तित्व, अपने जाति को बचाने की लड़ाई का नाम दे रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे मॉरल पुलिसिंग के रूप में भी देख रहे हैं। आइए सुनते हैं इस गहन बातचीत को। गाड़ी दूर 5 मिनट में जाबे जा उजनी समय न होबो मुख्यमंत्री कोन অসমীয়া ভাষাটো ভালকে জানো না জানো নাজানো তই কি ভাষা ক মান কাছা কেলে কেলে আইছিলি তহঁতক কোৱা হৈছিলে যে উজনি অসমলৈ অহাটো বন্ধ গম পাও নে নাপাও তাৰপিছত কেলে আহিছিলি ইয়ালে উজনি অসমলৈ কেলে আহিছিলি কোৱা হৈছিলে উজনি অসম আহিবলৈ কোৱা হৈছিলে নাই উজনি অসমৰ ন্যায় প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ উজনি অসমৰ সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ প্ৰৱেশ সম্পূৰ্ণ নিষিদ্ধ মানে নিষিদ্ধ ইয়াত কোনো ধৰণৰ ম্যাৰ দবদবনি নচলিব ইয়াত কেৱল মাত্ৰ খিলঞ্জীয়া মানৰ প্ৰভুত্ব আধিপত্য থাকিব লাগিব জানা নে জানো তই বাই পাতি কোৱাৰ পিছতো ইয়ালে কেলে আহিছিলি তহঁতি আজি আহিবি নেকি ইয়ালে আহিবি নেকি তই গোটেইখিনি কালি টোপোলা বান্ধি লগালগ জাগি যা ইয়াত নহ'ব দেই বাৰে বাৰে কৈছো ইয়াত কোনো ধৰণৰ নামনি আপোনাৰ সন্দেহযুক্ত কোনো নাগৰিকৰ ইয়াত দবদবনি আমি চলিব নিদিওঁ বিশেষকৈ ম্যাৰ দবদবনি উজনি অসমত নচলিব তহঁতি ইয়ালে আহিবি ইয়াত দাগ চকাবাৰ কৰিবি নাই দে ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হবি বিভিন্ন অপকৰ্ম কৰিবি আমি লাজ পাব লাগিব তহঁতৰ কাৰণে গোটেই সমাজখন ধ্বংস হৈছে জানো নে জানো তহঁতৰ কাৰণে গোটেই অসমৰ সমাজখন ধ্বংস হৈছে জানো নে জানো তই জানো নে নাই উপলম কৰ কি তই বাৰে বাৰে কোৱাৰ পিছত ইয়ালে আহিব লৈছো গোটেইখিনি থৈ তাল দিবলৈ লগালগ মান লগালগ যা ইয়াত নহ'ব যা 5 মিনিট সময় দিছো 5 মিনিট যাব লাগিব নাম নোলাই হ'ব নকয় গাড়ী নামটো নোলিয়াব দাদা এখন দিব কিমান আহি আছে 47 না নহয় এই আও প্লিজ আহি আছে শেষে হোৱা নাই देखते रहिए मोजो न्यूज़। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।